نندی پکور کی راوریگی رحمتنا مبارک دشا وگران قاری سے مبارک مبارک دشا وگران اساخیل منگلور صاحب مفتی عبدالصبور ولد محمد علی شاہ بانجور ضلع سوات قاری سے مبارک مبارک دشا وگران قاری سے مبارک مبارک دشا وگران قاری سے مبارک اللہ پتاو کو احسانو نن پکار راغلو دش پاورزی محنتنا مبارک دشا وگران قاری سے مبارک مبارک دشا وگران قاری سے مبارک نن پکار راغلو دش پاورزی محنتنا مبارک دشا وگران قاری سے مبارک مبارک دشا وگران قاری سے مبارک شا تا چې ډېر کړی و محنتو دا نن خپل وګوره عزتو تا چې ډېر کړی و محنتو دا نن خپل وګوره عزتو تا چې ډېر کړی و محنتو دا نن خپل وګوره عزتو ستا مور او پلار لهم بېحده دي اجرنا مبارک دشا وگران قاری صاحب مبارک مبارک دشا وگران قاری صاحب مبارک شا ستا مور او پلار لهم بېحده دي اجرنا مبارک دشا وگران قاری صاحب مبارک مبارک دشا وگران قاری صاحب مبارک مبارک دشا وگران قاری صاحب مبارک شا ټول خاندان پہ خوشحالیږي خاندان پہ خوشحالیږي مبارک دشا وگران قاری صاحب مبارک مبارک دشا وگران قاری صاحب مبارک نندی پکور کی راوریگی رحمتنا مبارک دشا وگران قاری صاحب مبارک مبارک دشا وگران قاری صاحب مبارک شا تواچوی هارونا مبارک دشا وگران قاری صاحب مبارک مبارک دشا وگران قاری صاحب مبارک شا چوی هارونا مبارک دشا وگران قاری صاحب مبارک مبارک دشا وگران قاری صاحب مبارک شا سوهم کړی کوششونه مبارک دشا وگران قاری صاحب مبارک مبارک دشا وگران قاری صاحب مبارک شا نندی پکور کی راوریگی رحمتنا مبارک دشا وگران قاری صاحب مبارک مبارک دشا وگران نندی پکور کی راوریگی رحمتنا مبارک